ما در شهر یکترینبورگ شهر در قدیم شهر و کدام خاطر اینا به خاطری که بینین اینا مردم گشته است مردم گشته است انا شب است مردم گشته است بعد از ساعت 10 مردم گشته برای چی گشته است چه گشته است ای کور برآمده بیهوده نگشته است کسی ای کور برآمد کسی قدیسک прогулка برآمد پیش دام 100 متر اجازت است یکی بعد ساعت نه تا ساعت 8 انا اینا ما مهمونی اومده بودم خونه یکم شون اینا با مقصد ابراد نگشته رفته استم انا شب یکترینبورگ انا یک خیلی آدمو اینا یک خیلی آدمو مقصد این آواز دیده است دست پاکت داره اینا تریتوری تاگانسکیه دستش یک پاکت داره اینا اومده است مقصد ای کور اومده است یا که ای аптека یا که магазин انا حاضر اگر ما را دامجا بقپان обязательно штраф میکنم обязательно ما را штраф میکنم برای چی штраф میکنم برای که ما ای مهمونی ای خونه به خونه رفته استم لیکن نفره که بیهوده میگردم رنگ موری در وقتی کانتین ممکن است ای خونه با او خونه ای خونه با او خونه خیر ممکن نیست اما وقتی که شما سپرافکا دارین پروپوس دارین یا که مقصد خودتون یگم کورگر هستین ساعت 12 یک شب هم اگر قپانتون مقصد ای کور اومدین با اوجا میگن تو میبینن ای چند تو چند کور میکنه جو کورتون ای چند تو چند کور میکنه اگر کورتون پاتریجداد نکنه میخپند کرد штрафтон میکنه انا نباشه так یک آدم دو آدم تاکسی اما خوب اینجا تاکسی سوال میتونن چقدر شهر یکترینبورگ شب در روزده وضعیتش چقدر حقیقت هیچ نیست بیهوده در شهر یکترینبورگ نمیگردم ولی بسام بیشتر مردم در شب بعد ساعت 8 نمیگردن در این تریتوری به حد آدم کم میبینیم بسیارش مغازین مقصد مغازین میرن اینجا مغازین شده یکوچ مقصد اسمش مغازین میرن علیکم السلام بروخ میده شما ده علیکم السلام یکترینبورگ سیلوسکی область نمو یکترینبورگ سیلوسکی область این مغازین монетка شدگی تو همینجا را مقصد ای خونه برآمدی تو مغازینه ти имеешь право ҳақ дорӣ омадан ва ягон чи дар корт боша беҳуда гаштан не алейкум ассалом мо чӣ мекунем мо ай меҳмони хона рафтам ягон чи намекунам ана хона рафтестам ма монетка ина магазин кадоми магазин мехоҳам марҳамат бия магазин то соати 23 то соати 11 ра метавонӣ ки мақсад я магазин пагазин ягон ҷо бирай ҳақ дорем ана тарафи техническая улица инҷаҳо техническая улица ина то соати 11 ра ина трамваям ҳаст ина трамвай дин то соати 11 ра трамвай ҳаст барои ҳамиқа метавонед то соати 11 ра мақсад магазин бирем я боди ҳавои тоза бигирем ана одамо мақсад аю пара гаштестан одамо трамвай бин як кондуктор мондаи тамом охирон ресеп ба фикрам соатишам 11 шудеста ана ман барои чӣ биромадам хона якам рафтам меҳмон доштан хабаргир рафтам аюсо такси қадме рафтам безопасни буд ана ҳай гуфтам ки шумо бубинед на шаҳри екатеринбург я тамошо кунед ҳамроҳи мо бубинед на шаҳри екатеринбурга чила тенҷа ай ҳисоби тенҷ буданаш мақсад мунисо кам мегардам ё ки намегардам ана ба ин хотир ман хай пиёда ина рафтам агар хай мара қапидан штраф мекунам ҳеҷ гап надорам салом алейкум инаи
نه магазини Самбой надиди. Самбой. نه магазини ما. نه магазин ما. по-любому агар мара ки бикапан магазин ма не магазин бурумадам. Эки магазин тревога дорам, як охрана дорам, камера дорам. Ҳамаш дорам магазин. Баъд подтверждение дорам. Ма در любое время шав ҳақ дорам бигардам. Агар як ман то ёздара агар ягон чи дар кор боша, масалан магазини мо класси система безопасна. Агар вақте ки ягон гап хабар шава ман да занг мезанам. Вақти ман да ки занг зан ман да хона ба магазина биём. Хона қариб ба магазина биём. Мара чӣ намегӯянд дар рах баб капон тревожный. Ман инҷа дорам имею право магазин ма бояд хабар бигирам ки барои чи тревогаш мақсад кор кард. Сабаб қатъи ҷое ки магазин мерам. Магазинҳои наздики мисол ина монетка ай мисол кирис ки ягон чи нефтам монетка рафтесам. Монетка мерам то саат 11 мақсад мерам мегардам. Чӣ намегӯям. Баъди 11 ба қапан штраф мекунам. Баъди 8 штраф мекунанд. Ай ҳисобе ки подтверждение дорам. Мисол мо коргар ҳастем. Ай кор дер мебиём. Соатҳои 10 мон 11 мебироем. Ана иҷозатнома справка боша ҳеҷ чизо намегӯям. Дар Москва пропуск мегӯям. Дар инҷа справка метиҳанд. Ай корхона справка метиҳанд ки та дар ҳақиқат кор мекунӣ, беҳуда намегардӣ. Ай кор омадеса ё ки кор рафтеста. Ай эҳтиёт хуб ай нагаштантон кило ай хубтар ай 1000 маротиба хуб ай. Ай гаштантон серавно я чи не я чи мисол я айтон мекунам. Шукронаи худо. Хуби худо чӣ кор мекунем? Мо магазин дорем. Магазин дар кор мекунем. Ина хеле агар бигардӣ беҳтари одамо нест меша. Мақсад ягон беҳуда бигарди. Агар ягон чи хариданӣ биёй инаҷа магазинҳои тоҷико ҳастай кор мекунанд. Салом алейкум бародар, як хабар гирем канали моро Хатлон ТВ бидорем. Инаҷа гӯшт мефурӯшанд. Гӯшт харӣ меёй дар шам. Ана салом алейкум. Сӯдасам. Инаҷа нонай. Инаҷа продуктай. Инаҷа тонис мешавад гӯшта. Салом алейкум. Гӯшта, гӯшт чия? Ҳалола? Гӯшта ҳалола? Ака аввал? Гӯшта чия? Хайна бародаро. Ана гӯшти ҳалол дар ҳамин Таганскира таги моз пастайна то соати 10-11 кор мекунам бачо. Кайса дар курай марҳамат биё гӯшт бигира. Алло лаббай. Я ты мошахахе лаббай. Худо нигарбонтон боша. Панои ҳаматон ба худо. Соат 11 шуд. Ҳамаи ҷо, ҳамаи магазинҳо Екатеринбург полни маҳкам мекунанд. Баъд аз соати 8 аллакай дар кӯча қафан штраф мекунанд. Ина то 11 дар ин наздики ҳар як домда як магазин аст, як қариб. Ина бародарон шумо блогер қарз намекунанд. Ана ман рости гап худам надорам, жилани надорам ки дар шав бигардам. Ҳисобе ки мақсад меҳмонӣ рафтам ва хостам ки ҳависи қад шумо суҳбат кунем. Суҳбат кард биём аз ҳамин сабаб набошад ҳам хандикай эфира буд кардӣ айноми ма ҳамаи ғарибо ба омади моҳи шарифи рамазон табрики мара расонед. Брат удачвам раҳмат исмоил шафоев. худованд гузаштагон тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат кунад ва шумо муборак бод боша. бародарои назноми ҳамин бародар моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак шавад. худо нигаҳбонтон боша. ҳанотон ба худо. ҳака хона медорам иншоалло насиб.